प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदाम का शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत सुहाने दिन के लिए जो खुदाम यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ कि हर एक वो लम्हा, हर एक वो दिन जो हमारी ज़िंदगी में अता करता है, हर उस दिन के लिए, हर उस सांस के लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। हालेलुया। आइए अजीजों, हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से 54 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदाम के पाक कलाम में यूं मरकूम है, बनी इस्राएल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को कोहे सीना के बियाबान में खुदावन ने खैमा इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक एक मर्द का नाम लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इस्राएल की सारी जमात की मर्दमशुमारी का हिसाब उनके कबीलों और आबाई खानदानों के मुताबिक करो। 20 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के जितने इस्राएली जंग करने के काबिल हो उन सबों के अलग अलग दिलों को तू और हारून दोनों मिलकर गिन डालो और हर कबीला से एक एक आदमी जो अपने आबाई खानदान का सरदार है तुम्हारे साथ हो। और जो आदमी तुम्हारे साथ होंगे उनके नाम ये हैं: रूबन की कबीला से अलसूर बिन शदूर, शमाउन की कबीला से सलूमिएल बिन सोरिशिदी, यहूदा की कबीला से नसून बिन इब्न इंदनाब, अशकार की कबीला से नथनीएल बिन सुगर, ज़बूलून की कबीला से एलियाब बिन हलियोन, यूसुफ की नस्ल में से अफ्राइम के कबीला का अल-समी बिन अम्यूद और मनस्सी की कबीला का जमलीएल बिन फदाह हसूर, बिन्यामीन की कबीला से अब्ददान बिन जद्दूनी, दान की कबीला से अखीजर बिन अमशदी, अशर की कबीला से फजीएल बिन अकरान, जद की कबीला से अलियसफ बिन दियूल, नप्ताली की कबीला से अखियर बिन अनयान। यही अशखास जो अपने आबाई कबीलों के रईस और बनी इस्राएल में हजारों के सरदार थे जमायत में से बुलाए गए और मूसा और हारून ने इन अशखास को जिनके नाम मज़कूर है अपने साथ लिया और उन्होंने दूसरे महीने की पहली तारीख को सारी जमात को जमा किया और उन लोगों से 20 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सब आदमियों का शुमार करवा के अपने अपने कबीला और आबाई खानदान के मुताबिक अपना अपना हस्बो नफ्स लिखवाया। सो जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था उसी के मुताबिक उसने उनको दश्ते सीना में गिना और इस्राएल के पहलौठे रूबन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो रूबन की कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे और शमाउन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो शमाउन के कबीले के जो आदमी शुमार किए गए वो 59,300 थे और जद की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और
وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو جد کی قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 45,550 تھے۔ اور یہودا کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو یہودا کی قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 74,600 تھے۔ اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو اشکار کی قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے۔ اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبولون کی قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے۔ اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افرائیم کی قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے۔ اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,200 تھے۔ اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو بنیامین کی قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,400 تھے۔ اور دان کی قبیلہ کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو دان کی قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے۔ اور اشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو اشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے۔ اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو نفتالی کی قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے۔ انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے۔ اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ پر لاوی اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلوں کو نہ گننا اور نہ ہی
बनी इसराइल के शुमार में उनका शुमार दाखिल करना, बल्कि तू लावियों को शहादत के मस्कन और उसके सब ज़रूफ और उसके सब लज़ूम के मुतवाली मुकर्रर करना। वही मस्कन और उसके सब ज़रूफ को इकट्ठा और उसके सब ज़रूफ को उठाया करे और वही उसमें खिदमत भी करे और मस्कन के आसपास वही अपने डेरे लगाया करे। और जब मस्कन को आगे रवाना करने का वक्त हो तो लावी उसे उतारें और जब मस्कन को लगाने का वक्त हो तो लावी उसे खड़ा करे। और अगर कोई अजनबी शख्स उसके नजदीक आए तो वो जान से मारा जाए। और बनी इसराइल अपने अपने दिल के मुताबिक अपनी अपनी छानवी और अपने अपने झंडे के पास अपने अपने डेरे डाले, लेकिन लावी शहादत के मस्कन के गिर्दागिर्द डेरे लगाएं ताकि बनी इसराइल की जमात पर गजब ना हो और लावी ही शहादत के मस्कन की निगाहबानी करे। चनाचे बनी इसराइल ने जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था वैसे ही किया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन।